أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga luksami, mga pagaremi, mga babayami, mga watami, di kami iman to di mamakinagsaging ka estasyon tanwa di XSK. Gi isu programa tanwa kaleman tanwa siya ko man pitugoy uman gawi iya itnin ipong kuras alas 7 taman sa alas 8 sa kapipita. Panintano siya ko Allah saging ka iya gawi tanwa man to itnin. So di papakarag sa ko mga bangsatan na bulungan siya ng Allah, pakabagan siya ng Allah. So pan sa mga pagaritan o mga wapat na lilan siya ng Allah, pakabagan siya balin wala sa kuburiran na surmiyo kasurgan na ayamala na pakasun siya ng Allah sa surga na pakasabar ng Allah sa mga pamilyaran. Mga bangsami saging kay oras tanong na etan ito di pagusin na sifatul asasiya lil muslim. So sifat pinaka-importante si iku muslim, mangunayan si iku muslim na sapulo ito sifat paganayron na ayakunan muslimu salim al-aqida mabaloy su muslim linang iparatiya si iku Allah nagyang kaya sifat na paganay ipagusintan ron sa mga pilan ni pitukoy ay pagusintan ron na ay ka-20 agwalo na ayakuna mu'minan bi anna Allah wa nafi'u wa dar. So tatagumpia linang iparatya si Allah na pag ika-20 agwalo sifat yan na paparatian na su Allah ipagampia gupagamurala. Su Allah ipagampia na gupagamurala. Siya na may sabot sa ging kutakatiru Allah wa iyamsaska Allah biturin fala kashfa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fahu ala kulli shay'in qadir sa suratul an'am. Watigu Allah ayami sugatir kana so murala na da pagasawaon narwar kanyan na ayami sugatir kana sumapya na tatapas kanyan na sulangon taman na say nag-uusyan. Ay maana na upo na may sugater ka na murala na din na bon din na barka pagkasabat din na pagka umpia din na pagka bukasar ka sa ginguta murala arwar si Allah ginan iparati ang mu'min paparatian yan na upon kabinasay na sabaputo si kumenggal bagi na marata ini tanaon wallah upun tiuba Allah nakabayo to Allah umuta hindi tiuba yanon sunso Allah imitatakdir sa ngayon ko to kap tiuba ako tao nagu kap kasuwat yan na mapya ginan ni parati o mu'min datarang to atiro Allah at takhidu min duni alihatan iyuridni rahman fala durra yuridni rahman wa biturin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Ino ko tigu Allah tigu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sa katunan na sala ko si Allah au pamakuwaya kabera kan masaling gawon na singuta murala na dad na kinggeran ra kan naguna di ako ran kasabat sa may tubo na gudi ko ran kasabat. Sumumin na paparatian niya na langon na pakisugatun nagyuto so andam ay masad no Allah andam ito ay masad no Allah dataragi mo to katiru Allah kung la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa ala Allahi falatawakal mu'minin. Terong kay Muhammad
ada pakisugater kami arwar ko nganin ay nisugater kami wallah papasad niyan kas kanyan ipanarigan nami nagurong kami pisarakan o patut sa mga mu'min na sisira makasirakan siya wallah yuto'y pa ika-20 agwalo sipat uli nang iparati siya wallah agyang ko tuwa paparatian yan suka moralaan na gusto kabinasaan na gusto kaumpian na puno to si Allah o pun masugat tiuba o di na morala na pipikan niya na puno to si Allah sabab si ko nganin na miyanggal bagay na maratay ni tanaon Allah sa gin kaya dunia na psaban niya naging kutuwa morala amin yung sugatun upman may sugatun naging kutuwa kamapian na di man nalaman si Allah gina ni kibibida umu'min at iwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri al-muslim fa inna amrahu kullahu lahu khair in asabatu syakara fakana khairan lahu wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu piyama sa at iwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumaulaw law mu'min kao pamagaway may sugatun sa bapati ng Rasulullah sa langon-langon ang maulaw lumunin na pala niyan itatagumpia o ay may sugatun naging kutwalimu na manalamat na kyuti penmiruro na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upman ay may sugatun naging kutamurala na sumabar na kyuti ging kutakya sa barian igyuti penmiruro sa iku Allah na daa katunan sa natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arwar sa iku mapaparatian sa iku Allah aging kanadatan na betad na ika-20 Agusyaw aka kababaliw niya na linang iparatiya na yuharibul bida' wal munkarat wa minat tamatin wal kahana wal kiyana gagarubat niyan su bid'a panggarubat niyan su bid'a nagus mga mungkar nagus mga rata sa pero naging kutwa kapagadimat agu kaprerimar sumu'min na andan ni kailan yan siya bida hindi ni kailan yan siya marata na pagalin niya ng kuta marata sa dinggulan sa liman yan o di nang kalin ubanin marata maya maalin ng kuta marata milin yan o di na bida sa punggulan sa lima na katero yan yan temparan o di naman na supuso yan ipagalin yan eman na piniatian aging kan nagalbag na marataanan o di na hiyagan na panggulolaan o di na ipkagudi ng kutamilin niya marata o dahil ka adaful iman nagutu at ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minuminus aparatya si Allah biya panutulan muslim muslim sumu'min mapiparataya at iktano na panggarubat niya naging kay bid'a ito bid'a na datarang utakal initari po ng Sheikhul Islam at igan al-bid'atu hiya ad-dinu alladhi lam ya'murhu Allah bihi wa rasuluhu pamandana dayna lam ya'mur Allah wa rasuluhu فهو مبتدئ بذلك وهذا من قوله تعالى قل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله penutulanan o siya nan sa surat o sura siya nan may teru Ibn Taymiyyah sa gingutwa kitaban al-istiqama ati Ibn Taymiyyah bid'a na ginan so kapagagama ada sugun wallahu so sigu iyan nasan zata magagama ada sugun wallahu so sigu iyan nagyuto na mubtadi din babago bidalik din babago sa galbakyan sa gingutaping galbakyan ati ginapadai ko agama ada ngulula o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damatuon sa Quran na damatuon sa hadith na gusto mga sahaba radhiyallahu alaihim yuto maana ang kuta katiru Allah akul lahum syuraka syara'u lahum min ad-din man lam ya'dan bihi Allah
terung kakiran hay Muhammad amdam suraka baad na mga ing padao Allah ing padaian si iko kapagagama di siya ni babugo sa agamiran ada sugun wallah gutoy pitiro Allah baad na kinwa wallah atong pukaian di niyan mitumpok sa sugo sa kagamay ada sugun wallah ginan ayaptiro na bid'a naging guto katiro wallah man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Sa tawang babugon niya ng kaigalbag kami. Sa tawang babugon niya ng kaigalbag kami. Na di tanimaan naging gutahin yung babugon niyan. Yung kaya bid'a na ay katiro na di yung katiro sila man amila amalan laysa fi amrina fahuwa rad. San galbag sa galbag adami ito sugun na di katarimati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay katiro Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu na tigana kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasanatun. Langon na tigo Abdullah ibn Umar bid'a na kadadagananan sa ayapan aya kapakailan ng mga tao na mapia. So Abdullah bin Abbas natigina inna baghdal umur ila Allah ta'ala al-bid'a. Mata natigu Abdullah ibn Abbas ayap kerang rangitan Allah. Siya ko mga galbak naging kutwa di imbabagun. So Sufyan as-Sawri na katuruin natigina al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'asiyah. Al-ma'asiyatu tabu fiha wa bid'atu la yutabu alayha. Peter Sufyan at-Thawri aswatigan man iso bid'a na ginan kebabayan o iblis kambara dusa kagiyati man iso kambara dusa nasuta may dusa na pitubat niya naging utakadustaan niyan nasup man sutawa may anggulula sa bid'a na di niya pitubat naging utwa bid'a may anggulula niyan ka ay katuruan nun ay kabasan niyan o di na ay pamikiran niyan ay kataon niyan nun na makaunto laging kutagal bakyan takin ba agyuto kababayabayaan ng iblis aging kutuha pinggululan na bidaan dito'y wara no Muslim kagaya sa Muslim na din napaparoon yan uban yan pakilay aging kutamungkar o din na bidaan o din na maalin na dataraging kaya kapagadimat o kaprerimar sa Muslim na upon niya kailay sa bida magadimat na dinaninteroon sa aking kutataw aginan na marataanan ay nisa paran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sa aking kutwa kapagadimat na pananansi ko mga lakadan o setan gusto ka perimar na ginan sa Muslim na 20 Agustia wasipat yan sang kutakal ng operatina na di mapaparo o di na magarubat aging kutwa langwan adi imbabagun langwan adi babagun naging aguging uta mga mungkar mga ratagalbak sabab saging kaya di imbabagun nagalbak na miya kadagdaklay langwan na suan tanu na ana mga bidaon kambida siya ko kapapatay nagusi ko ka birthday ibarat ang muta ka birthday melem din birthday naguso mga galbuksan na mga simbasi ko Allah na madagala mga bidaon na adita nung katawan na bida na ay katautan doon na bawto mapi agalbak takin ba yuto so bida kabayan mo iblis ang manggalbak adipto ba't nung tawa may agalbakon na sumaasya na hindi ni kapakamasya o tao kapakagululan yan sa marata na may katinun-tinun sa tao na may katubat na may kapamangin sa relasyon ko Allah ugid naging gaibida na upon manggululo tao na di mitubat siya ko Allah kaya kato niya na ba bauto korek bauto padsi ko magalbaka simba siya ko Allah gina di man to na madakal kasi matano di galbag sa mga bidaa mga
mga bidaa, mga simba sa ikullah na sumuslim da din masusurot o di na no tumisagda katiru amapya na gulbak pakanggulan sa gulbak yan o di na katiru yan amapya kada aging kutuwa bidaa kakagia kailangan na pagkakit man sa marinaw pagkakit man sa pagkakit man sa alalan matitu so kasapar sa marata naguso kanggalbak sa kasapar sa marata nagkuing mga bidaan. Ikatlo pulo sifat o linangi parati muslim na yaltazimu bimanhajil kitab wa sunnah fi bina'il aqida. Si papadkat si ko ukit o kitab ako sa sunnah si ko di ka tiragumbali ko parateya. So di ka pa nagumbali si ko parateya na ay papadkatan o muslim ay kakadag ng muslim na so manhaj al-kitab wa sunnah. Sabab sa surah sallallahu alaihi wasallam pero yan taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabi. Miniga na tangan tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dua adi kanud madig sa tamampan sa kakpitian ni waging kanadua. So kitab Allah gusto sunnatun nabi tan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaptiragong balayasi ko pagtao kapmbali ko pagtao sa titua muslim. So ditanoy kapangbal sa mga tao kambibi at sa mga tao na ay na malaip terbitan ron ay na malaip bitan ron na mapamulakir na naging kaya akida Islamiyya yung kaya parati titu parati sa ikullah kagiginan editano kakadadag sa tamang pansa kakadagang tano so ukito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sa ayakatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dataro kaya pantulo na Bukhari na kinguta dataro kaya pantulo na Bukhari sa Tirmidhi aging kaya hadith na hadithun hasan pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu may ya'ish minkum fa yara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdathati al-umur fa innaha dalalah wa fi riwayatin fa inna kulla bid'atin dalalah. Pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa atin sa tawa mo makapagumur ka sa mala makalindo sa umur yan na kailan yan so kasurang-surang madagal paalaykum bisunnati na ay kapiti niyo na so kita ka nati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin na gusto inukitan o mga khalifa ko aming atuturo sa mga sa Abu Bakar sa Umar at mga naguswali na gusto sila ng mga khalifa na salin sa inukitan nila na patutarkatan mo kukitan tanong apiapan damang gulalo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tataragin kaya timo asi ko Quran asi ko masaw Abu Bakar radhiyallahu anhu na may timo inakin kay Quran na daw tumanggulolo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uban yan tinimo sa Quran tataragin kaya kapag bang sa Jumaat makaduoy man to so kapag bang ugad na daw tunggulolo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasi kung masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa sa timanabang na din ni managsubang na tuminindig sa Rasulullah kami usyat ugad na so kaya pakadakalo mga tao na so at mabinafan na makaduning kapagbangi paganero na bang niptelo ko mga tao sa kakaumaw oras na ikadu abang nagutod sa bang Jumaat yuto so ukit o mga khalifa na upang makukitin ka na may turong kasi ko lang na matito addu alayha bin nawajid na kakbindir natin ko Rasulullah so panayon yun wa iyakum muhdathati al-umur na pananggilay niyo so kang babago sa galbak fa innahu dalala kamata natin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadadagan isa kaya panutulon ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mata natin ko Rasulullah langon na bid'a na dadag yuti kaya pakipananggilay ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at yan wa iyakum muhdathati al-umur pananggilay niyo so kang babago siya ko mga galbak
Ginan pero ang tanong so kapanagkumbala si ko pagtaw kapambita si ko mga pagtaw na ayan so Muslim linang iparati na kakadaganyan na uso okay to nun ang Quran na so sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o anto na nun ikambita si ko pagtaw na inimbito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na king kay akida Islamiyya. Ikatlo pulo sa sifat aging kuto kailangan naman sifat o Muslim na king kaya yastaqul lil jannah wa yakhafu ad-dar. Ipkadaliin sa surga na wipkalkian sa neraka. Ipkadaliin sa surga na wipkalkian sa neraka. Tunay ipkadaliin sa surga sabab sa mga sahaba radhiyallahu alaihim na tungunira na ikakadali sa surga datarukap ti daw sa Uhud may panatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam san sa tao masahit sa gingguta katido narkan sa kasurgaan na ano sa kataw mamapkan sa kurma na sunsukyan ganyan na tiyo na bakimbak siya na mata sa umur bakang panmalangan ng kingay kurma na miyakitido na taman sa masahidon ginan sa mga sahabarit nila alaihim ridwanullah alaihim na ipakadaliran sa kasurgaan ay sabab yan na inong kadikadalin sa kasurgaan ipong nga makasulod sa surga naging kaya dunia ka ko dunia pamakukawasa ka mangwasa pamakudato ka naging kaya kala dato ka kala menang ka na tekatak na isa makasapulo na dun makatimbang so imbagay ka wala abala sa kaya kasurgaan dataragi mo tayo may panatulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamuri-puri pakasulsi o surga agumuri-puri pakaliw si ko naraka na tawag no Allah sa tigin na idahab patukhulil jannah lalakaw ka tigin man ay nagwasul si ko surga na uman makumako surga na ayakap kilinin ko surga na mapapano na tigin na hikad ng guna da kasuda na kung mapapano at ito ang mala da ka katuna da meto na ang surga mapapano na tigin na idahab patukhulil jannah lalakaw ka na surga ko surga na naman kaya lakaw na mana fayatiha fi khayal annaha mal'a may katalang mapang surga na ay kailan yun na ba mapapano na may kakasisi ko Allah tiga na hikad ng kuna may makasurga na mapapano na terun wala idahab padkhul jannah fa inna laka mithla dunya wa ashrata amthaliha fa kana yaqulu dhalika adna ahli al-jannati manzilatan tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga si ko surga pentul Allah surga si ko surga mata na bagian ka si ko surga so isinu dunia taman sa makasapul mata ka na yutu ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iminu sa bagian si bagian o pagasul sa surga gimuta makasapul mata ka sa dunia law sa madal pentulan ng Bukhari o sa Muslim yutu apiad ni kala ame akong kasaging niya ape kada tu ame akong kasaging niya kaya datu ang kapanaran sa kapanimya gobernador o dinas kapanimya presidente sa saging niya o dinas kay may presidente sa saging Pilipinas na may ito niya darpa na sa kapanimya presidente sa saging niya na may ito na darpa kaupamako banggan kiles o balasi o kasurgaan na sa ating mga surga imkir ka wallah na tumuha diso sa makasapul matakap sa dunia ko sumadal mo na aya pa nakapipi imkir ka wallah si ko surga na bagang ka wallah sa magato sa bagal Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadahum la yu'ta mi'atu quwwati rajulin fil akli wa shurbi wal jima' wa shahawa penutulunan o Tirmidhi na wasahahu al-Albani تصحيح الألباني كوري كان الألباني mata na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani isa pa kasusa surga na bagan sa magato sa bagar amama siya kukakan nagukainom nagukang babagunan sa walay nagubaya ginawa yung kaya san sa tao mape kakan mape kainom
mape kang babungunan sa walay, mape idam si ko sawa niyan na gingo to agdam ka ko sawa, gingo to agdam ka kakapi akapkan ka na sasatiman na kagdam, sasatiman na inibagar ka tanu Allah bagar saging kay dunia na makamatano sa alungan na mori apakasun ka wallah sa surga nang ganapan tarutap no Allah magato sa bagar ay dapat kawan din ang tigwa bagar anda nanti gua bagar aging nga magato sa bagar emkar ka wallah si wa surgaan na pitero pa no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yadkhul al-jannata yan'am wa la yab'as wa la tubla siyabuhu wa la yufna sababuhu. San sa pakasulsi ko surga napakadaya adikarasay pakadaya yan'am pakadaya la yab'at nadikarasay so pakasul sa surga kaya buah kelbegrusi ko kasurugan na anggay ko may di karnuto ni tern na di kada sukang udaan sadin sa bagar karo naguto ni bagar ka na sukang udang nga naguto ni kang udang ka na sunditan ka na ban kabagoy ginan ipiter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anda man ay ditanusan kay kadalin sa kanan adatan ng mga balas anda man itanong kadalin sa datan ng mga balas saka amalaita mo na tunggu singgan sa zakat so tatamok ka pamako di ka pendiakat na puwing ka sa zakat man maumaso pamako ay di kan zakat ni man maumaso muharram na uman maumaso muharram na tunggu singgan so tamok ka sa zakat o pamako ay di kan zakat na uman maumaso Ramadan na uman maumaso Ramadan na kuwing ka sa zakat so tamok ka kagi ito'y tao pakadaya sa alungan na mori. Sukman so ikadua na yakafan na ipkalkian so kanarkaan na gin kaya kanarkaan mambuo na tunganin ni Margan kasiksaan sa alungan na mori. Kaaya minus isiksa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa alungan na mori. Inna ahwana ahlan nari adaban rajulun munta'ilu bina'alain من نار يغلي بها منهما دماغه يغلي بها منهما دماغه رواه البخاري بينتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه المسلم بينتل مسلم akatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina ay minus siksa o naraka naging kuto sa kataw mama apakatalumpaan sa dua talumpa apakadag pendidiso takyan gina ni minus ikasiksaan siko narakajan na maging kan na tao apakatalumpaan sa dua talumpa pendidiso o takyan sabab saging utak kayo o magadami nakasiksaan tataru Abu Talib Abu Talib na pakatatalumpaan sa talumpa apoy pendidiso takyan natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kina ni binaminus isiksa sa alungan na mori na so kabagan o apoy roo na dingon pagibarat naging kaya apoy tanusi kaya kabasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at pianutul Bukhari ako sa Muslim na tiga na narukon juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam so ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulo apoy niyo na ay baliws yan na sa timana baliws siko 70 abaliws unar ka jahannam sa satiman abaliws siko 70 abaliws si unar ka jahannam o pamako ay baliws o apoy na 70 na ebo miya sa kamantanon sa aking kadunia na sa satiman prapugan sa langon ap kileto na mabagra apoy kinguta miya tutungap kiletan na sa saginta soto siko apoy siko unar ka jahannam Allahu Akbar na anda man ay direktan ka katawi sa kalak ipitiru Allah lahum min fawqihim dulal min nar min tahtihim dulal dalika yakhfullahu bi ibadahu ya ibadi fattaqun bagian nila natin wala siya mga tao siya kung nakakaging buta apoy siya kapuruan niran siya kababaan niran na bagian niran so apoy babapuro na apoy din ay mangorip na kan di na natiwala di pangalan ko Allah kung mangorip niyan ay mangorip na kan nakalak na ko natiwala ay kalak tanong sa Allah mangorip na Allah
kadirktan di pangalak wallah so siksayan na dad na ubatan si iku wallah dad na ubatan si iku wallah kapayagyan raktan so kalipidas o siksan raka jahannam na gusto baliw kasurgaan na ginan na antano mga pamili makasimili ang mga orip na Allah wanda tanrong kabayas mo dito ikatlo pulo agwisa aging kutwa katuru o inaloy o aging kaya mengbal sa aking kitab so Muslim na ikapinan ikababalin nga linang iparatiya na yastakul lil jannah wa yakhafun nara yastakul lil jannah wa yakhafun nar ibkadalian sa kasurgaan na wibkal kiyan sa kanarakaan na so minus san sa malaisik sa naraka jahannam na upamakubanin mapabagian sa dunia na karon yan lumagas ko apoy san sa may katamok saging ka dunia san sa may kawa sa saging ka dunia san sa may gintaw saging ka dunia kapya kapagintaw na ame ka di makasudsi usul ka makasudsi ko naraka jahannam na pakilero no Allah aging kutwa kapya o kapagintaw niyan yung kasasawitin niyan si ko dunia na taro no Allah au pamako ibigir ka sa dunia na gusumadan ibigir ka din timbilang ka na ibigir ka sa dunia makong kan sa dunia na gusumadan na pakaro ka rumaga praga ka ng saging aseksasi sang kaya apoy naptaruin na hikad ng unasar ka makaliw ko sa king kapoy na ibigay ka na sanggar raga ka naging kaya upama kung mamili ka kan sa dunia Allahu Akbar yung ko tataw na kailangan nakatagon tanong sa kalak sa king kaya narakadyan na nagu ibigadalat tanong sa kasurgaan ikatlo pulo ako dua na layak sana sa fila daikal kiyan ang manusyasi ko Allah daikal kaya na manusyasi ko Allah yutoy so Allah na pitiruin sa Quran innama dhalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin siyanan sa suratul an'am yuto manati ko Allah so syaitan adi na di pangalak so si ko mga tantarayan di pangalak ko mga tantarayan so nangun tamantan ay galag fala takhafuhum daw banun sinati ko Allah kalakan wa khafuni in kuntum mu'minin na sa kanikalak ninunwati ko Allah amay kabnaras kanuna may marati kanun si ko Allah yung kutwa hijra o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na penguetan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Abu Bakar kuwan yung munutun إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تخف إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سينزل سورة التوبة amyati wallah kadino tabangin so Allah na sabna ratibangan wallah so Muhammad sallallahu alaihi wasallam unya pakaliw ng mga tawa mga kafir ing padaen so sina dua ing padaen so Abu Bakar may rasul si simba na unya din ng pangwetan so Abu Bakar tiga na dikap kelak dikap pakapambuko kamatan tiga na so Allah ning padatan na may katurun laging moto karena nagsikupo sa Iran nagu tiabangan wallah sa mga sundura di kilay nagu bili wallah so kataru uladi na kataru mga kafir sa kababaan o kalimatallahi ululiana so kataru wallah so bagar wallah so kataru wallah na ay may papuro wallah wazir na hakim na so wallah mabagar ako maumangan ako niya makasusiyan sa sambuto at Abu Bakar at na Rasulullah na ibatsi ko Allah ko pa makutulong yung sa kiran so palunin na miyalay teran sa king kasamba
tetapukan ta militeran pamabuka tulungi isa supalunian na kiliteran sa kingas mbat tetapukan ta na kinan ini pangatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tingin ko Abu Bakar adikap kalag kamata na tiga na Rasulullah na ipandatan ikatlo na yatawakkal ala Allah sisarakan si Allah yatawakkal ala Allah sisarakan si Allah. So Allah na pitulun innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mata na susunan tuwa may maratian na sisiyan busa sarakan si Allah. Yung kaya kasirakan si Allah na ay katuroon mga ulama na patuta yung kaya kasirakan si Allah kapandirig si Allah. Misirakan kasi Allah sarak sa pagukitan ka sa mga sabab kikuang kasaging kuto kamapian ka na kilibring kasaging kuto kamurlan ibarat na ay kasirakan si Allah naging kuto pagukitan ka sa mga sabab akakakuang kasi kamapian ka na kakalindingan kasagin kasi kamurlan ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya kaya tidosohod sumulot sa dua timan aran sumulot sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dua timan aran raben sumulot sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagwinisugo yan siya kung mga matiyan so kaya sulpan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Makkah na miya panutul o Anas ibn Malik so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumulot sa Makkah aapnan niya nalunian sa putaw yuti kita kasirkan aku minasa sabab su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tataragin utak kaya hijro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamita po sa ging utak samba kagyuti mga kita kapakalibriran sa ging utak kamuralaan kau pamako su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benmitian si ko mga riduin yan na ada makasirkan si ko Allah ya ini pangduruk tam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kasirkan. So Umar ibn al-Khattab na yakaturuin na latiyan na law annakum kuntum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama ruzikat tayru tagdu khimasan wa taruhi bitana upang mabuati ko Rasulullah Umar bin al-Khattab sakano na misirakan kanu si Allah sa titu kasirakan titu kasirakan naging kutwa dinimpas ang kaso binong kasadir ka kamulai nagukin ang kaso sabab pakanggir kaguna na pamati ko Umar bin al-Khattab kung misirakan kanu si Allah sa titu kasirakan na rizki ang kanin sa dator kapriskin sa geng kuta papanog luminyo sa ging ito walenyan katitirakan natin yan namin balingan kapupuntiran natin yan tinukan yan yuto kasirkan at ito Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu naging kaya kasirkan na si tanunan kasabot sa ging ito tinutultanu ako na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sabab kaya pakalibrin yan sa aking kutu akamuralan na kilinin siya kutu akamuralan. So Ibn Abbas radiyallahu anhu na may panutin na kana ahlu al-Yaman yahujuna wa la yatazawadun wa yakuluna فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu na penutuloy na suwati ka man sa mga tao sa Makkah na disyan di Bnai Haji na disyan Pluto daka Pluto disyan di Bnai Haji sa ayasoso iran na makamasilan sa Makkah na disyan di mamangnisi ang mga tao na niturong naging gatiru Allah wa tazawadu Pluto kanu fa inna khairat zadi taqwa na ay mapialuto na sukarak si Allah yung mga tao sa Yaman na di Bnai Haji disyan Pluto sa ayat tindigiran naging gutwa kasirkan na tigiran
makumasin sa makan na memang nasirin na ini turun wallah agin ka katiruin wa tajawadu fa inna khairan zadi taqwa belutukanu ka ay mata na mapeluto na sukalak si wallah gin kay kasirakan si wallah na si tanu pan kailay sa ging utwa pingulo Maryam sa ging utwa kasuguon wallah sa tagatir niya naging utwa kayo kurma kanun matatak so unga mga unga kurma may mga tatagas may makatua kung maribas Pitiru Allah wa huzzi ilayki bizid'in nakhlati tusaqit alayha rutaban janiya tagatirang ka ti wallah so kayo kurma kaan anra matak so nganen matua kung maribas yuto melay tanu akasirkan pagkakot na sa tuma sa ginkuta kasirkan ura Maryam pingulo lang lagi muta kapakanin kami kaban bitawakan si Allah ada niya kuwaso sabab na diyon matatakagin kuta mga kurmaan dito kailan sa kimuta kasirkan sa inan imaana kasirkan si Allah so Allah na pitiruin fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim amati wallah ka tumalikod siran tumalikod sa mga tawadikan ng paratian na terung kaso angkosan ako Allah sa kaniyan sul langan taman naroon ako masirakan kadnan o arasamala ay katiru amya panutul o Abu Daud amya panutul o Abu Darda apitiru iyan asad sa tao at tiru iyan sa mga pito kumabasa lungan ako mabasa ko iso hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim angkusan ako Allah din napsusot na arwar kaniyan runa ko misirakan akad na nwara sa mala nasan sa tawati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa matiruinan sa mga pito ko kaya piteron na mga pito siya ko kaya gabniron na angkusan Allah so nganin awida akalin sa kaya dunia Gyuto ikadwapolo agu telo asipat mu'min sesarakan si Allah gimutual nang iparatia na sesarakan si Allah ikatelo-polo agupat na ayakuna mu'minan bi anna rizqa biyadillah pangimdar niyan asurki rizki nakaparullah so rizki nakaparan Allah ay katarullah inna Allah wa razaqu dhul quwwatil matin so Allah nas kanan ni rizki kanan ni pamugay sa pagpar kanan ni pamugay sa rizki so Allah nas kanan ni makapapar sa gengga rizki ugay na sumu'min na panggal bakin yan kagi at tarimaan ng mu'min aging kaya kanggal baka si ko rizki na padanan si ko mga alasimba si ko Allah ay pitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatib ala dhahrihi khairan lahu min an ya'tiya rajulan fayasaluhu a'tahu aw mana'ahu rawahu al-Bukhari wa Muslim suati Rasulullah so kakwa wisarkan ko talinian na ibatugyan si kulikodian kaya pendagagyan si kong mga tao na tumuno to ali sukap sungyan si kong mga tao apamangniron sa kandiran ang tao kadi diuti may pantul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumu aso tao na ban pangitagon adiso din katirang si kong mga tao lagi do bagandiran ang tao kadi may kaysa matimo sa mga sahaba rinallahu alaihim na Melay mga sabagin kaya manguda makasag abiyag sa mabagar mga balaga lumalakaw apsusukat pitero mga tao kanugunin na ibagar
kanugunya na bagar aku kanguda o babusi miusa salalan si Allah Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana kharja yas'a alaihi ولده صغار فهو في سبيل الله وإن خرج يسعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه بعيب فيها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان تبرني في المؤجم الصغير بسند ضعيف Melayran naging manguda kami balaga lumalakaw mabagar biyak sa mama natigiran na pamakuging kabibiyak sa yakin kabagrian na sini mo sa siho lalan siya ko Allah na kiyang guna na bagar na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may kas kanya na lumini yung kapisukat yan sumangote yan ng mga haruni na sa kanya na simata ko siya lalan siya ko Allah upamagos kanya na lumini yung kapisukat yan palalaw siya sa kapaguyagan niya nun nas kanya na si matagusi ko lalan si ko Allah pamakos kanya na pisusukat ka para masyapen so ginunin nas kanya na sa din kapakapamangni nas kanya na si matagusi ko lalan ko Allah upamapmang ko ya kailun niya na kapakilala na ko kapakandag nas kanya na si matagu ko lalan ko saitan Ginggan na hadith na anak rubayan. Sa moto na siya butanong sukang babanuga ko riski na padanan sa mala simba siya ko Allah. So Allah na inisugian faida ko dito salatu fantasiru fil ad wabdagu min fadlillah wadhkurullah kathiran la'allakum tuflihun. Amiyati wallah ka makapasad ko ng sambayan na leo kan na para kanu siya ko leo lupa na pamangaluba ng sukalbihan wallah kutatad minis wallah kakalo-kalo na ang kanu paguntong so Allah na inisukuyan suka simbaon na suka susukat sa kawiyagan kagiking kakasusukat sa kawiyagan na isanan amala pagkadimpisa ko tao sa geng ko tuwa kamuralaan na kimuta ka pamangnis ko mga tao na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kakuisar kanu ko talin yan kay batugin sa likod yan ban pangitagun na so may pangitagun yan na itagun na pasan yan kong mga tao na tumuno to si Allah adi so katerang niyan siya kong mga tao mapiyaw bukiran na mapiyaw di so Umar ibn al-Khattab na metero yan aking kutuwa tutul tanong tigiyan So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buguni mga mati mo sa mga sahabat yan na tigyan na antaw ano ni maka pumbayar ka no sa akin kay isugo ang kano na tigo Umar ibn al-Khattab sa kano na tigyan na tunay pumbayar na ka na tigyan na baka no pamangnisip ko mga tao baka no terang baka no mabali di mamangnisip ko mga tao na tigo Umar ibn al-Khattab inshallah na tigo na mapamangnisip ko mga tao nabigan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Umar na dako Umar na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك من أن المسألة فأما إن ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقه الله فقال عمر بن الخطاب أما والذي نفسي بيدي لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيئا من غير مسألة إلا أحدها رواه مالك Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hay Umar nagyuto suka terangni adito ka pakay na pamamangko ad natawa magir ka sa pamagayan nagyuto na riski to Allah ay ipriskin yan ka na Peter Umar ibn al-Khattab ibat siya ko Allah ka di ko mamangni sa siya ko mga tao na ko di ko mamaudan na ibagera ka na say ada ko pamangni ba ko di makuha ginan kadwapulo agupat sipat o
salimul aqida tao mapi paratiyasik wallah sa tagumpi paratiyasik wallah. Ikatlupu lima nas yastashiru ma'iyat Allah. Magdami naging muta kipagpadanyan siya wallah. Magdamu mu'min aging muta kipagpadanyan siya wallah. Apayan din sumong sumu'min na magdami naging muta padiyan siya wallah. Sabab sa su Allah na pitirun wala tahinu wa tadu ila salam wala wa antumul alam wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. So Allah ati wallah na ing padayo na dan na kurang niyan si umagal bagyo. Ing padayo so Allah sa dan na kurang niyan si umagal bagyo. Isa pinakataru wa alamu kataru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alamu anna Allah ma'akum yarakum mayran a'malakum. Siyan may pantulanan o hakim may pantulanan Tabarani fil Kabir tangdani matigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu na yung padayo sa pianda karon matago sa pagkalay kanon yan na kupagilay niyan sumagal bagyo yung padatan sallallahu sa pianda kanon matago kinan ipipikiraw man isa pagilayin wallah na ako yung padayan sa Allah upun ragtan mapadal maging kan na yung padatan sa Allah sa pinatan matago na kapadal maragtan o king kutwa takwa aginan ini tagumpi yung mga unantan ng mga pagtab. So Umar ibn al-Khattab nasa giyong tamasan yan na megdamanan ng mga tao inimbiyat yung kiran adnan sa katawa pa pangiraw ko at na bagotaw at kinahikaritan ko naging kan nagatas ay pinagang kamapita na may tuanan na sawag nga tingin sa kan makala na tigaging mo ito na pabaya ay di man siya para umarim na kata baging kaya kapamaltik na pitero inay na ba iya kung na itigan man ay kaso umarim na kata na kawatanan na dan man napadta sa king adalpa na tigil man ay ingka na amirul mu'minin layarana para buwa amirul mu'minin layarana o pamatigan man ay kaso Umar ibn al-Khattab na di tanyan pagilayin na so kadnan Umar ibn al-Khattab na pagilayin tanyan nagyutod miya pamula ko Umar ibn al-Khattab ang takatiruwa ba na singon yan sumangot ayan napiyo ko niyan na aya miya piki pangarumanin ko salim maging utabagutaw tiga na sungas ang edar pa na pangarumang kaging utabagutaw akati sukatiro iyan pitiruin naging utakatiruin na may pangarumang salim na mimbuta silang napadun sa Umar ibn al-Khattab bin Abdul Aziz ikalima khalifa o mga Muslim kinan tulo ako lima sifat o linang iparatiyasik wallah tulo ako na yung kaya ay kuna mu'min nabian na nafaw ad-dar'an minan nas bidillah tatariman yan so Muslim aso kapag ang gaya na mga tao na ruso kapag binasiran na siyanan sa tangan wallah ay mga papaarong masullah na ginan ikatulupulo ako ng sifat o Muslim kailangan din maasasi o Muslim ginan paganay sifatul asasya lil Muslim aging ka na pinutultanong aging kan na suka kabaloy Muslim alinang iparatiya na suka kabaloy Muslim alinang iparatiya na pamakuminggol latan o king asal talupul ako nam manutul tanong na ginan ikialinang uparatiya tanong si wallah ginan pemagusay tanong sa king gaoras tanong manto na itanong mamukya pasada hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam Ibu subang sani wa si Abu Hudhaifa Muhammad Abdul Qadir Alawi wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala